सामुएल 3 अध्याय भाग 2 रे प्रभु हमको आनिच प्रभु एरा सामुएल विषय रे प्रभु आरथर बहुत बढ़िया तुम्हें कथा कहिलो परमेश्वर पिता आज भी सामुएल विषय रे प्रभु आ एली याजकों विषय रे हमें पढ़िछु जोटा पढ़ा हेछि पवित्र आत्मा ए वाक्य रूपी जोटे तुम्हें भांग ए भितर जोटा प्रभु तुमर ज्ञानर भंडार बाइबल सबु विषय आम जीवन को टच करिवो आमे बुझी पारिबु आम जीवन को सजारी पारिबु पवित्र आत्मा तुम आम सहित कथा कह मो निज को आम समस्त तुम हस्ते समर्पण करिछि बापा सामुएल बड़ हेला परे भी केमी तुम सहित रहिल तार गुटे कथा भी तल पकेबा देना एटा आमे बुझी पारिबो आमे जीवन रे भी आत्मीय जीवन रे भी शारीरिक जीवन रे भी आमे वृद्धि पाइला समय रे भी तुमे आमे सहित रहिबो सेमिति आमे जीवन काटिबो सेमिति आमे समस्त तुमे आशीर्वाद कर यीशु को बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मागुछि पिता आमेन आमेन। एटी लिखा है आमे आरथर पढ़िथे 3 अध्याय 1 रु 12 कथिले सामुएल आउ हन्ना केमिति प्रॉमिस करिथिले प्रभुंको पाखरे सेमिति मंदिर रे छाड़ी दे किछि बहाना करि नाहंती हे मंदिर रे छाड़िया परे सान पिला को केमिति हन्ना शिक्षा देछि आउ खीरो छाड़ू छाड़ू तो मंदिर रे छाड़ी देछि ना एते बढ़िया शिक्षा देछि बालक सान हेले भी विश्वस्त थिले सामुएल आउ सेकेंड होछि बसीबोते होते कथा को मानुथिला रात्रि समय रे भी डाकू डाकू हाँ बे उठी जाउथिला रेस्पेक्ट देउथिला आउ कथा को मानुथिला ओबीडियंस जीवन थिला बसीबोत जीवन आमे भी आम पिला मान के शिखेबार अछि कहिबार नहीं शिखेबार अछि आमे निजे करिक तांको देखेबार अछि बड़ लोकन को केमिति सम्मान और प्रभु को केमिति सम्मान कथा को केमिति रेस्पेक्ट देबा कथा कहू काम कर देबार अछि केते जन पिला माने डाकिले भी बाबा टिके ग्लास रे पानी डाकिले भी चारि तले डाकिले भी पिला माने सुनिबे नहीं सुनुथिबे सुबा जाउथिबो सेमिति तां काम रे बसथिबे कोन करथिबे सेमिति नै पिला माने एमिति एक्टिव थिबार अछि कि बे आमे कथा एमिति अधा पाटे बाहरी थिबो तांके स्टार्ट कर देबा सेमिति काम मो माँ सेमिति कहि आसिया समय रे अभिषेक संगे संगे रेस्पोंड करिवो दीवना टिके रेस्पोंड करिवोनी कहिले भी दुई थर कहले से करिवो एमिति माँ कहिबारो सेमिति नाही इमिति पाटी रे माँ हो बापा हो इमिति कहूथिबे दीवेना ग्लास बाटी इमिति आसुथिबो तो उठिके संगे संगे से काम हेई जिवार अछि सेमिति थिबार अछि आमे काहे कि आमे सेमिति के थिलु मु आ मो भाई माने दी जन बे किए भी हम डाकू डाकू रेस्पोंड करथिलु घरे लोक हो किए भी बाहर लोक टीचर हो स्कूल हो जोटी भी से रेस्पोंड कोनो आमे तांको सम्मान देउछु आमे तांकर कथा को मानुछु सेमिति सामुएल अध राति रे भी एसेरा कोनो तांकर मार शिक्षा केमिति शिक्षा देइछंदी अध राति रे भी डाको डाको विरक्त न हेकी से उठिके जवाब देउछंदी आ एली याजक विरक्त होउछंदी मात्र सामुएल विरक्त हे नांती आमे एते पर्यंत पढ़िथे ना एली याजक थर्ड टाइम जानि देले कि परमेश्वर सामुएल को डाकुछंदी बेली कोन कहिले ए सामुएल को डाकुछंदी आउ थरे जदी तुमको किए डाकिबो तुम कहिबो चतुर्थ तर आज्ञा दियंतु मु सामुएल सुनो अछि एबे आमे 10 पद रे पढिलु आउ थरे परमेश्वर डाकिले परमेश्वर विरक्त होनांती आमे सुनिला पर्यंत डाकुछंती सामुएल सुनिला पर्यंत डाकुछंती आमे परमेश्वर को कथा को सुनुछु केते जने कहिबे प्रभु तो समस्त कथा होइछन मतलब मो संगे काहे कथा होनांती प्रभु कथा होउछंती मात्र सेरा हमें सुनुछु कि सेमिति सुनिबार मन हमर अछि कि ताके पत्थर नाहंती गच्छ नाहंती मूर्ति नाहंती प्रभु कथा कहवा परमेश्वर गुंगा नाहंती
प्रभु कथा कहउछन्ति सामुएल संगे केमिति कथा कहे, मोशांक संगे केमिति कथा कहे, दानिएलଙ୍କ संगे केमिति कथा कहे, सलमनଙ୍କ संगे केमिति कथा कहे। वे बाइबल खाली लेखा हैनी, आम संगे भी प्रभु कथा कहउछन्ति। से समस्ते कोन प्रभुको रबको सुनिबा पई अलर्ट हेकी जागृत हेकी रहुतिले। केबे प्रभु कथा कहबे, केबे प्रभुଙ୍କର आंसर मो पाखक आसीबे बेले सेमिति आमे अछु की, सेमिति आमे रेडी हेकी अछु। प्रभु मो संगे तुम कथा को मु सुनिबा पई रेडी अछि। प्रार्थना कला समय ढंग 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 आमे प्रार्थना कर देउ हे गला, तापरे प्रभुଙ୍କର रब सुनिबा पई आमे रेडी अछु, आमे जगिछु, आमे जोटा मागिछु सेटा आंसर मते दियो। से मन हमर अछि। केमिति याकूब कहिले, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कला पर्यंत मु तुमको छाड़िबिनी, राति सारा रहिथिले। सेमिति आमे जगुछु कि प्रभु तुम्हें मत संगे कथा कहया पर्यंत मु छाड़िबिनी, केमिति मु खाइबिनी, केमिति मते संगे कथा कहबार अछि। सेमिति आमे प्रभुको कथा सुनिबा पे एते जागृत होउछि कि, एते इंटरेस्ट देखौछु कि आमे निजे प्रश्न प्रभु कथा होनांति बेले नै, प्रभु कथा होछन्ति, रेडी होछन्ति, आमे सुनिबा पे रेडी होछु ना नै। ताके कथा को सुनिबा पे आम मन रे व्यस्तता थिबो, आमर बेले मन रे कंफ्यूज थिबो, मन रे सबु हारे चिंता, ए जागतिक चिंता सबु थिबो, आमे प्रभुको कथा कोन सुनि पारिबो। एटी सामुएल को प्रभु सुनिला पर्यंत डाकुछन्ति, से रेस्पोंड कला पर्यंत, बे सामुएल कहिला पर्यंत हाँ प्रभु मु सुनुछि तुमे कुह, सेते पर्यंत 4th टाइम डाकिछन्ति। 4th टाइम के डाकिला समय सामुएल कहछन हाँ प्रभु मु सुनुछि तुमे कुह। एली याजक केमिति तांको सिखाइते सेमिति एक सेठी कहिले। कहिला परे मु तुमरे दास मु सुनुछि आज्ञा दियंतो। तापर सामुएलଙ୍କ संगे प्रभु कहउछन्ति 11 पदरे, तहु सदा प्रभु सामुएल को गुटे सान बालक को कहउछन्ति, देख आम्बे इस्राएल मध्यरे एक कर्म करिबा, इस्राएल गोष्ठी मध्यरे गुटे कर्म करिबि, जे प्रत्येक लोक ताहा सुनिबो, ताहार 2 कर्ण झाँ झाँ हेबो। गुटे काम करबा को जाउछन्ति प्रभु, काको कहउछन्ति, सान बालक को कहउछन्ति। किए प्रभुको प्रति से मन अछि काहार, प्रभुको बड़ लोक, वयस्क लोक, आउ बेसी जानिबा लोक, वाक्य को बेसी जानिबा लोक, बेसी प्रार्थनाकारी लोक, ए सब देखिछन्ति कि प्रभु किछि नाही। सान बालक हेले भी प्रभु ता संगे कथा होउछन्ति, तांकर जो काम करबा को जाउछन्ति सेटा कहउछन्ति, तांकर मनर दुख सेटा शेयर करूछन्ति। समस्तंकर मनरे गुटे दुख अछि ना, आमे शेयर करबा पय चाहबो ना, आमे सान सान पिया मानको कहिबे कि बुझिबेनी। मात्र प्रभु गुटे सान बालक को काहेकि से प्रभुको प्रति भय करिक जीवन काटुथिया सेरी। प्रभुको वाक्य को मानुथिला, तांको माँ केमिति शिक्षा देले, माँ एबे पाखरे नाही, मात्र सेमिति जीवन काटुथिला। एबे प्रभु ताको कहउछन गुटे कर्म करिबि, समस्त सुनिबे, सेरा सुनिबे, सुनिबा लोक समस्त कान झाँ झाँ हेबो, डर लागिबो। हाँ इमिति काम होछि, इमिति कर्म करछन्ति प्रभु बे, डरबो, झाँ झाँ हेबो बे। काको सान पिला को सामुएल को कहउछन्ति। जो कार्य से मंदिर रे होछि प्रभु को बहुत दुख लागुछि। एली याजक आउ तांकर पिला माने प्रभु सही पारे नांती, काको कहिबे, तांकर भी दुख अछि न नै। प्रभु हमको सब आशीर्वाद देबा पे रेडी अछन्ति, मात्र हमर जो भूल त्रुटि देखिबे से आशीर्वाद देबा पे तक पंचमुच्छा होते ना। आशीर्वाद रे योग्य आचरण थिबार अछि।
आशीर्वाद पाइबार योग्य आचरण थिबार अछि। एली जाजक को एली को जाजकों परी प्रभु नियुक्त कले तांको पिला मानको तांको वंश को कहिथिले वंश 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 हबो मात्र तांकर कर्म प्रभुंको पाखरे ठीक नथिला, प्रभुंको दृष्टि स्वीकार नथिला। सामना पिला हेले भी सामुएल जीवन प्रभुंको खुशी आनंद देउथिला। सामुएल को प्रभु बहुत पसंद करे। तांकर जो कर्म करबा पे जाउछन जो दुख को बांटुछंती सामुएल को कहउछंती सुनो मु गुटे कर्म करबा को जाउची समस्त लोक सुनिबे। सुनिबा लोकंकर झा झा बे डर लागिबो तांको मन रे कोन कर्म करिवे बे कहउछंती। एली 12 पदरे लेखा आइछि आम्बे एले विरुद्ध रे ताहार परिवार विषय जहा जहा कहिअछु से समस्त प्रथमावधि शेष पर्यंत सही दिन सफल करिबा। 2 अध्याय में पढ़िथिले ना सेकेंड पार्ट रे एली जाजक और तांकर संतान मानकु कोन पनिशमेंट देबे बे प्रभु कहिछन ना कोन पनिशमेंट देबे बे प्रभु कहिथिले। इबन लास्ट वीक ने से लास्ट वीक एका में पढ़िथिले ना को पनिशमेंट तांकु देबे बे प्रभु कहिथिले। देते पनिशमेंट जे को एक दिन रे मरिबे आ तांको वंश रे केबे भी वृद्ध हेबेनी। हम तांको वंश को तांको को जाजक पोस्ट काढी देइछन्ते आ नाही तांको वंश रे की हेबे नै आ तांको वंश रे केमिति हबो पिला माने अन्य लोकों को जाजक कला समय से जाइकी पिला माने भिक्ष मागिला परी आमको कोन सान काम थिले जाजक काम टिके आमको दियंतु सेमिति रिक्वेस्ट करिवे सेमिति करिवे बे कहिसंती। हे मामूली कथा की आगे कहिथिले जाजक एली को कला समय तुमर वंश वंश पूरा जाजक काम करिवे बेली प्रभु आशीर्वाद कले मात्र आशीर्वाद अनुसार जीवन नथिला तांकर। इबे सेटा कहउछंती जो एली को गृह प्रति मु कहि अछि सेटा स्टार्टिंग रो एंडिंग पर्यंत गुटे दिन सब मु करिबी बेले तापरे 13 पदरे केमिते तांको पुत्र माने शापग्रस्त हेकी जीवन काटुछंती आउ सेटा एले जाजक जानिले भी तांको अटकाउ नांती। ये वृद्ध हे गले कोन हे गले जाजक अछंती ना सेही तांकर पोस्ट अछि ना तांको पिला मानको मामूली गुटे पदरे हमें पढ़िथिले ना तुमे खराब करूछ एमिति करिबार नाही बे कहि देले। जदि रियली जाजक हेछंती केते पौरसरे थिबार अछि काम पिला निज पिला हेले भी जदि भूल काम करिछंती बेले आमे निजे पिला भूल काम कले आमे चुपचाप देखिकी रही जीवो प्रभु आमको दंड देबे आमको एका मागिबे पिला मानको एका मागिबे नै काहे कि पिला माने न जानिबे पिला माने बापा मारे शिक्षा लेका बोलुछंती ना तांको जो भूल हेले पनिशमेंट देबार आमको अधिकार अछि। शासन बारी यूज करबा पे हितोपदेश रे लेखा आइछि ना शासन बारी यूज करिवार अछि यूज कले से पिला मूर्ख हेबनी जदि यूज करिवनी शासन बारी व्यवहार करिवनी पिला बड़ हेला परे माँ बापा को कंदेइबो बे लेखा आइछि। सेति पे माँ बापा के कर्तव्य पिला जदि भूल करूछि देखिबा कहिबार अछि सेबे भी माने कि से हां डरी कि काटुछि जीवन चलिबो न डरिबो इच्छा से जीवन काटिबो ताको पनिशमेंट करिवार अछि ताको केमिति कले से हबो प्रार्थना करिवार अछि परे शासन बारी भी व्यवहार करिवार अछि। एली जाजक हेइछन्ती तांको पिला माने जे मंदिर रे काम करिछन्ती मामूली कथा नै सेरा बहुत भूल ना ताको कहिले चुपचाप रही गले तांकर तो अधिकार अछि ना बड़ बड़ लोक मान डाकी कि से पोस्ट कारिवार अछि से पिला मानको से मंदिर रे रखिबा पई नाही मो पिला माने ना कोठी को पढेबे मंदिर रे नथिले आ मंदिर रे रखी कि पाप काम करिबा पई एली जाजक का चांस देला परी हैला ना
ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି 13 ପଦରେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବିଷୟ ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବଂଶକୁ ସର୍ବଦା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି ତାହାକୁ କହିଅଛୁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ବଂଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି, କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ହେଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲା ନାହିଁ। ସେ ପୋଷ୍ଟ କାଢି ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ବେଲେ କେତେ ଲିମିଟ ଥିବା ସେ ଲିମିଟ ଡେଇଁ ପଡିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ବାଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ସୁଧରିବେ ନାହିଁ। ପାନିଶମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ମୂର୍ଖ ପରି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପଣ କରିକି କୋଣରେ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେବାର ଅଛି। ସେମିତି ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ନରକକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଛାଡିଦେବା, ସେବେ ତାଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ସିଧା ନରକକୁ ଯିବେ। ସେବେ କେତେ କଷ୍ଟ। ସେ ନରକକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ଆମେ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, କେମିତି କଲେ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ମାତ୍ର ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ, କିଏ ବି ସେମିତି ନ ହଉ। ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା। ମା ବାପା ମାନେ କେମିତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢେଇବି, କେମିତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢେଇବି, କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ବଢେଇବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବଢେଇବି, ସେମିତି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ବି ସେ ମନରେ ହାର୍ଟରେ ମାଗିବାର ଅଛି। ସେବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଏଲି ଯାଜକ ଜାଣିଲେ ବି ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା। ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲା ନାହିଁ। ଯୋ ମୁଁ କହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବି। ଆଉ 14 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହେତୁ ଏଲି ବଂଶର ଅପରାଧ ବଳିଦାନ କି ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପରିଷ୍କୃତ ନ ହେବ। ଏତେ ଦୁଃଖର କଥା ଏରା। ଯୋ ପାପ ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ଯଦି ବଳି ଦେଲେ ବି, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ସେଟା କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ମାଗ, କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଏବେ ବଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ବି, ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ ବି ସେଟା ମୁଁ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ଶପଥ କରିଅଛୁ। ପ୍ରମିସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମିସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ବଳି ଦେଲେ ବି, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବିନି, ତାଙ୍କର ପାପକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିବି ନାହିଁ। ଆଟାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲିମିଟ ଅଛି। ଦୟାର ପରମେଶ୍ୱର, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସବୁ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିବୁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିବେ। ମାତ୍ର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି ନା। ସବୁଦିନ ଭୁଲ କରିଥିବୁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିଥିବୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ଭୁଲ କରିଥିବୁ। ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ କରୋନା ମହାନ, ବହୁତ ଦିଟା ହାତ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। କେତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏତିକି ପ୍ରେମ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନୋ ମେଜର। ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହଉଥିବ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ବି ଆମେ ମାନିବାନି। ସେଇଟା ଲିମିଟ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲିମିଟ ଦେଇଲା ପରେ ପ୍ରେମକୁ ଲିମିଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବୁ କି? ହଁ, କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବେ ଛାଡିଦେବୁ? ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। କେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ଭୁଲ କରିକି ଆସିବେ, ବାପା ପ୍ଲିଜ, ବାପା ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ, ପ୍ଲିଜ, ସରି ବାପା ବେଇ କହିଦେବେ, ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ଥାର୍ଡ ଡେ ସେଇଟାকে ରିପିଟ ହଉଥିବେ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ସେମିତି କ୍ଷମା ଦେଉଥିବେ? ଲିମିଟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲିମିଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଲିମିଟ ଡେଇଁଗଲେ
ଏବେ କଣ ବଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ବି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସବୁ ପାପରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ହେବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ ପଢ, 4ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦାନର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଓ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି କୃପାର୍ପଣ କରି ପ୍ରକାଶରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନରେ ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆସିବା, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କିଏ ପାପ କରିବ, ବେଶୀ ମାଡ, ନ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ କମ ମାଡ ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ତଳେ 7-8ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଭୂମି ଆପଣା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପତିତ ବୃଷ୍ଟିକାଳ ପାନ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଶାଖାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କଣ? ଯେଉଁ ଭୂମି ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ବୃଷ୍ଟି ପାଇବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପବନ ପାଣି ସବୁ ଠିକ ଥିବ, ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଆଉ ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ। ଯୋଉ ମାଲିକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଫଳ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି କଣ୍ଟା ଓ ଅଗାର ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଫଳ ନ ହେଇକି କଣ୍ଟା ଆଉ ଅଲଗା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ପୁଣି ତାହାର ବରଂ ଦଶା ଅଗ୍ନିଦାହ। ଯୋଉଟା ସବୁ ପାଇକି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବନି, ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ଅଭିଶାପ ହବ ନା। ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ କଥା ଶୁଣୁଥିବୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯାଉଥିବେ। ଆମେ ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜୀବନ ନଥିବ, ସେମିତି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନଥିବା, ଓଲଟା ଥିବ, ତେବେ କେମିତି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଇଟା 29:1, ହିତୋପଦେଶ 29:1। ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ ଆପନା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ, ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ, କେତେ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ବି ସେମିତି କରିବା ଠିକ ନାହିଁ, ଭୁଲ, ସେମିତି କାହିଁକି କରୁଛୁ, ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିବ, ସେ ରିପିଟ କରିଥିବ,
ଅନୁଯୋଗ କରିଥିବ ସେ ରିପିଟ୍ କରିଥିବ ସେ ଭୁଲ ଏକା अपना ग्रीवा शक्त करे ना एमित एक जिद्दी रहे से प्रत्येकार बिनु हठात भग्न हम आउ तार किछि नाही आउ तेरे बढ़िया लेखा अछि एन्नी सारे गद्धिंचेनु केते तर अनुयोग कले हैं किए बसिबुते हेबो नाही आउ तार मन परिवर्तन करबा आ नाही आउ हठात तार विनाश हम आ से पुनर्बार उठी पारिबनी सेमित पड़िजिब बे तिरुग लेकुंड हठात नाश मान प्रभु को अनुयोग को एली कौन कले प्रभु जाजक थे ना तांके बहुत थर कही ना किए भी भूल कले एरा मन रखी तांतु प्रभु न कही कि केभे भी पनिशमेंट करिवे नाही प्रभु आत्मा रे चालना देबे सेकेंड स्वप्न माध्यम रे भी कहिबे सेमिति केतेटा अछि वाक्य रे कथा कहिबे आमे जोटी भी जीवु वाक्य रे कथा कहिबे आउ पूरा देखेबे एमिति होछि जागृत ए भेले भी आमे मन परिवर्तन करिवु नाही सेबे स्टेप नेबे मामे संगे संगे स्टेप नेबे नाही प्रभु आम प्रभु तो दयालु परमेश्वर जीशु आम पे जो रक्त बही कौन कही तुम मन फेरिकी आस क्षमा माग मु क्षमा देवी रेडी अच्छी मतलब बारंबार चेतना देला परे भी किए मन फेरिबे नहीं से लिमिट दे जीवो तापर मन फेरिले भी सेरा क्षमा हबने केते पर्यंत लिमिट अच्छी सेति तार लिमिट देला परे क्षमा हबने एटे कोन एलिं को बहुत तर प्रभु कहिसंती तांको पिलांको कहिसंती ना इमिति तुमे करिछ एटा भूल करिवार नाही बेली कहिसंती ना तांके एबे तांके जानिछंती प्रभुको विषय को सबु हेले भी किछि स्टेप्स नै नांती 2 अध्याय रे स्टार्टिंग रे देखंतो आ एंडिंग रे मध्य भाग रे आउरी अधिक हेइ जेछि तांकर पाप प्रभुको पाकरे मंदिर बढी जेछि बे लेखाइछि केबे बॉडी गला आउरी बढुछि प्रभु आ संभाଳି पारनांती बलि देले भी नैवेद्य देले भी मु प्रायश्चित हब नाही बे कहिसंती तापर 15 पद रे सामुएल कोन सबु प्रभु कहिछन सबु सुनिले तापर सोई पड़िया सामुएल आराम रे सोइछि सखाले उठिला परे मंदिर रे कबाट काढिला आ भय करिकी एली जाजकों विषय प्रभु कहिछन ना सान पिला हिछि ना जाजकों तांको परिवार प्रति इमिति हबो बे से सुनि देछि ना से डरी की एली को किछि कहिनी चुपचाप रहे ता काम केमिति उठिला परे मंदिर कबाट काढिबा झाड़ू करबा पूछा करी से काम रे से व्यस्त अछि से टाइम रे एली डाकिले काकु सामुएल को आसे आउ काली राति रे बे 2 थरे डाकिचंदी एली को जना पड़ी गया कि प्रभु एक डाकुचंदी कहि दे ना तृतीय थरे जदी डाकिबे तू कहिबो बे परमेश्वर कोन कहितिबे ता संगरे जानि कि जाजक ना जानि नाहंती कि परमेश्वर को विषय रे सबु जोटा जोटा अछि सबु जानि छंती ना जानि कि बे पचार छंती सामुएल को आ सामुएल डाकू डाकू सामुएल आसी कहछ मो एटी अछि कहंतो तापरे एली कहछंती जोटा जोटा परमेश्वर सदा प्रभु तते कहिसंती गुटे भी लुछैबन सबु मते कहबो जदि लुछैबो ताठारु अधिक दंड तो ऊपर आसीबो लेखा आइछ ना 17 पद रे हाँ दंड ताठारु अधिक दंड बे तू जोटा भी छाड़ी देबो कहिबार सबु कहबो न कहि जो छाड़ी देबो बे ताट अधिक दंड तते आसीबो बे कहिसंती सान पिला ना डरी गला नै कि आमे काकु भी किए कोन एको कहि देबे आ जन पछारिबे कोन कहिसन मते को सबु कहिबार अछि गुटे भी रखिबो नै
କହିଲେ କେତେ ଜଣ କହିବେ, କେତେ ଜଣ ଓଲଟା ପଲଟା କହିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଧରିକି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଧରିବା ଲୋକ ବଡ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଏବେ ଏଲି ଯାଜକ ବହୁତ ଚାଲାକିରେ, କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବଡ, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବାଳକ କେମିତି ସାମୁଏଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ନା, ଭଲ ପିଲା, କଥା ମାନିବା ପିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲା କେମିତି, କେମିତି ଅଛି, ସବୁ ଏଲି ଯାଜକ ବଡ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ଡରିକି ସବୁ କହିଲା, ଗୋଟେ ବି ରଖିଲାନି। 18 ପଦ ଏକାଠି ସବୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଏଇଠି ବି ଏଲିର ଟିକେ ଡର ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ନାହିଁ। 18 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଲି ଯାଜକ ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ସେ ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ତାହା ସେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ କରିବେ ନା, ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରିଛନ୍ତି? ସବୁ ପଚାରେ ଶୁଣିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଚ୍ଛା ସେଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କିଛି ଡର ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଏମିତି ହବ, ଅତି ଶୀଘ୍ର, କେତେ ଟିକେ ବି ଡର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କେତେ କଠିନ ମନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଗେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ମନରେ ଟିକେ ଡର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଡର। ଲୋକମାନେ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କରିବେ ନା, ଯାହା ସଦା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ବେଶ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଏଲିର ହେଲା। ତାପରେ 19-20 ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମୁଏଲ ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ବଢିଲେ, ବୟସରେ ବଢୁଥିଲେ। ସାନ ଥିଲା ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା, ସାନ ପିଲା ସମୟରେ ବାକ୍ୟାନୁସାର ଜୀବନ ଥିଲା, କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ। ସାନ ଥିଲା ସମୟରେ ଡାକୁ ଡାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସାନ ଥିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲୁଥିଲେ, ପାପ କାମ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ବୟସର ବଢୁଛି, ସାମୁଏଲ ବଢିଲେ, ବଢିଲା ପରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାନ ପିଲା ସମୟରେ ସବୁ ଶୁଣିବା ମାନିବା ଇଜି, ବୟସରେ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ, ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସାନଟୁ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିକି ଭୟ କରିକି ଚାଲିଲା ଲୋକଙ୍କର ବି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହଉଛି। ଟିକେ ବୟସ ଆସିଲା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିପାରେ, ଟିକେ ଅବାଧ୍ୟତା ଆସୁଛି, ଟିକେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଳାପ ବାକ୍ୟରେ, ଭଲ ବଢିଆ ପଦ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, 3 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଳାପ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ। जिरमिया पड़े अच्छी। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। जवानी में क्यों लिखा है? छोटा समय नहीं तो वृद्ध अवस्था में क्यों नहीं लिखा है? ଯୌବନ କାଳରେ ଜୁଆରେ ବହିବାର ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। ଯୌବନ କାଳ ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଳକ ଲେଖା ହେବାର ଅଛି, ବାଳକ ସମୟରେ ଜୁଆରେ ବହିବା ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି। ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଯୌବନ, ସାନ କେବେ ଥିବୁ କଥା ଶୁଣିବେ, ଡରିକି ବି କେତେ ଜଣ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଯଦି ନ ଶୁଣିବି ମା ମତେ ମାରିବେ, ନ ଶୁଣିବି ବାପା ମତେ ମାରିବେ, ନ ଶୁଣିବି ଟିଚର ମତେ ମାରିବେ, ଡରିକି ଶୁଣିପାରେ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି କିଛି ତ କରିପାରିବେନି ନା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି ନା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ବାପା ମା ଶୁଣନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଏଜ ହେଲା ପରେ ନ ଶୁଣିଲେ ହବନି। କେତେ ଜଣ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ସାନ ପିଲା ଟାଇମରେ ବାପା ମା କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ
ପିଲାମାନେ ବଢିଲା ସମୟରେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମ୍ ସେଟା ଯୋଉଟା ଦେବେ ସେଟା ନେବେ, ଅଧିକ ବି ନେବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅଧିକ ନେବେ, ଯୋଉଟା ବୁଣିବେ ସେଟା କାଟିବେ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନ ଥିଲା ସମୟରେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ବଢିକି ଆମକୁ ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବୁ ବେଳେ ତାଙ୍କେ ବି ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବେ। ସେମ୍ ଆମେ ଯୋଉ ବାପା ମା କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେମ୍ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ବାପା ମା କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛୁ, ସେମ୍ ତାଙ୍କେ ବୟସ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ସବୁ ସେବେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ, ଓହୋ ଆମକୁ ସେ କଥା ସବୁ, ଓହୋ ତୁମେ କରିନ କି, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିନ କି, ତୁମ ମା କୁ ଏମିତି କହିନ କି, କଣ ସେବେ ଆମକୁ ଲାଗିବ। ହଁ ଆମକୁ କହିଲା ସମୟରେ କିଛି ଲାଗିବନି, ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ କେବେ ଆମକୁ ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇବେ ସେବେ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଓହୋ ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଟା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ବାଳକ ଅବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ଯୌବନ ଟାଇମରେ କଣ, କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଯୌବନରେ କଣ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ବାପା ମାର ନାହିଁ, କାହାର କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଯୌବନ ସମୟରେ ବଳ ଥିବ, ଯୌବନ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରତା ଥିବ, ଯୌବନ ସମୟରେ ସବୁ ପାୱାର ଥିବ, ନାଇଁ କି। ଏବେ ଟିକେ ଜବ୍ ହେଇଯିବ, ମନି ବି ଆସିଯିବ ନା। ସାନ ଥିଲା ସମୟରେ କଣ, ବାପା ମା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବେ। ମାତ୍ର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ପାଠ ଭଲ କି ଯଦି ପଢିଦେବା, ଟିକେ ସୁନ୍ଦରତା ବଢିଯିବ, ସବୁ ପାୱାର ବି ବଢିଯିବ, ପଇସା ଆସିବ ହାତରେ ଥିବ, ଯୋଉଟା ବି ନା କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ କଥା ହେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସାନରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ବଢିଲା ପିଲାମାନେ ବି ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଖସି ପଡନ୍ତି। ସେବେ କଣ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଳାପ ବାକ୍ୟରେ, ଯୌବନ କାଳରେ ଜୁହାରି ବହିବାର ମନୁଷ୍ୟର ଧନ୍ୟ। ଯୌବନ ସମୟରେ ବଡ ହେଲା ପରେ ବି ସେମ୍ କଥା ମାନିବା, ସେମ୍ ନମ୍ର ହେଇକି ଜୀବନ କାଟିବା, ସେ ଟାଇମରେ ରହିବନି। ବହୁତ କମ ଲୋକ, ବେଲେ ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ପାଇଲେ ସେମିତି ଥାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ। ସେଇଟା ସେ ଟାଇମରେ ନମ୍ର ହେଇକି କଥା ମାନିକି ବୁଝିକି କାମ କରିବା, ସେଟା ବହୁତ ଜ୍ଞାନ। ସେଟା କଣ କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାନି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଯୋଉ ପିଲା ଜ୍ଞାନରେ ସେମିତି ରହିଛି, ସେ ପିଲା ବୁଝି ସୁଝିବ, ସବୁ କଥା ମାନିବ, ଜାଣିବ, ବୁଝିକି କରିବ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ, ସବୁ ଓଲଟ ପଲଟ ହେଇଯିବ। ଯୌବନ ସମୟରେ ଏଇଟା ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଥିବ, ସବୁ କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୌବନ କାଳରେ ଜୁଆଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୁଆଲି ବହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସେଟା ଧନ୍ୟ ବେଳେ। ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ସାନ ପିଲାଟାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢେଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୌବନ ଟାଇମରେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମା ବାପା ବେଶୀ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୌବନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ତାଙ୍କୁ ବଢେଇବାର ଅଛି। କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କେ ବଢୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ବଢୁ। ଯୋଉ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାନ ପିଲା ସମୟରେ ଥିଲା, ଯୌବନ ସମୟରେ ବି ସେମିତି ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମାଗିବାର ଅଛି, ସେଟା ମୋ ପିଲାମାନେ ଯୌବନ ସମୟରେ ବି ତୁମରି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବାପା ମାର କଥା ମାନିବାର ଅଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ସାମୁଏଲ ବଡିଲେ ବେଲେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ, ବେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ବେଲେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ବି ଯୋଉ ମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ନା, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଏକା, ସେ ନମ୍ରତାରେ ଏକା, ସେ ବସିବତ ଜୀବନ, ସେ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ, ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଏକା ଅଛି ତାଙ୍କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ବେଲେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ହେଇନି। ଯୌବନ ଆସିଗଲେ, ହେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ପ୍ରଭୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ହେଇଗଲା ମତେ। ଦେଖ ବୃଦ୍ଧ ଏଲି ଯାଜକର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଏଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଯୌବନ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଯୌବନ ବି ନା। ଟିକେ ଆତ୍ମାରେ ବଢି ଯାଇଥିବେ, ଟିକେ ଆତ୍ମାରେ ବଢିକି କଣ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଦେବେ, ନହେଲେ କଣ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ, କାହାର ବି ଯୋଉଟା ମାଗିଲେ ମିଳିଯାଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଏମିତି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ହେଇଗଲା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ ମନରେ, କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କଲେ ବି ଚଳିବ ନା। ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଆତ୍ମାରେ ବଢିଲା ସମୟରେ ବି, ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ବଢିଲା ସମୟରେ ବି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବା, ନମ୍ର ହେବା, ବହୁତ ଧନ୍ୟ ସେଟା। ସାମୁଏଲ ବଢିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇବେ, ବଢିଲା ପରେ ବି ସେ ଜୀବନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା ବି ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହାର କଥା? ସାମୁଏଲଙ୍କର କଥାକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବେଲେ ଯୋଉଟା ସାମୁଏଲ କହୁଥିଲା ସେଟା ହେଇଯାଉଥିଲା। କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା? ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଚାଲୁଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବି ତାର କଥାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବି ତାର କଥାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ଚାଲିବା, ସେବେ ଆମେ ବି ଡାକିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ହିତୋପଦେଶରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା 28:9 ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। ବେଲେ କିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବାନି, ଆଚରଣ କରିବାନି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟରେ, ଆମେ କଥା କହିଲା ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାମୁଏଲ ଶୁଣୁଥିଲା, ବୟସ ବଢିଲେ ବି କଥାକୁ ମାନୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କଥା ବି ତଳେ ପକେଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବେଶୀ ସିକ୍ରେଟଟା, ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଇଗଲେ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବାର ଅଛି, ମୋ କଥାରେ ସବୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଇକି କରିବେ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆର କଥା ନାହିଁ, ତାର ଗର୍ବ ବେଶୀ, ସେ ଜିଦ୍ଦି, ତାର କଣ କଲେ ସେଇଟା କଥା ମାନିବନି, ଗୋଟେ ରିମାର୍କ ଆସିଯିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଯୁବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି, ପାପରୁ ପୃଥକ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟିବେ, ଆଉ ଜିଦ୍ଦି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ପିଲା, କଣ ଖରାପ ବାଞ୍ଛା କରିବ କି? ଭଲ ବାଞ୍ଛା ଏକା କରିବ। ତାର ଯୋଉ କଥା, ଗୋଟେ କଥା ବି ତଳେ ପକେଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜିଦ୍ଦିରେ, ଗର୍ବ ହେଇକି, ଅହଙ୍କାର ହେଇକି, ଜବରଦସ୍ତିରେ ମାଗିବା ଭଲ ନା। ନହେଲେ ଆମେ ନମ୍ରତାରେ, ନମ୍ର ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିକି ଏ ଅଥରିଟି ପାଇବା ଭଲ। ସାମୁଏଲ କଥା, ଗୋଟେ କଥାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଏକା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏକା ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ମାନିବେ ନା ନାହିଁ। ସାମୁଏଲ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏତେ ପାୱାର ସାମୁଏଲଙ୍କ ପାଠିରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 20 ପଦରେ, ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ଷେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ସାମୁଏଲ କୋନ ମାଇକ୍ ଧରିକି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ତା ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ କଥାକୁ ତଳେ ପକେଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ऑटोमेटिक से न्यूज जानीगले समस्ते भविष्य वक्ता आएंगे जोटा मुखटार आसुची सेटा होची एरा प्रभुंकर भविष्य वक्ता बे लोक माने का कहिले तापरे एरा दानटार बेस पजे पूरा इस्राएल देश रे सब गोत्र रे एटा व्यापी गला ए न्यूज टा व्यापी गला ऑटोमेटिक सामुएल को प्रभु भविष्य वक्ता हेचंती सामुएल प्रभु जो सामुएल जोटा कहूची सेटा एका हे जाउची भविष्य वक्ता बेले कोन भविष्य वक्ता भविष्य रे कोन हबो सेटा कहिबे आगे टु एका बे जे कोन कहउचंती सेटा हे जाउची इबे एमिते हेबा को जाउची बे हे जाउची सेटा भविष्य वक्ता सेम हे जाउची बे सेटा ऑटोमेटिक घोषणा हे गला ऑटोमेटिक व्यापी गला सेटा इबे आमे प्रभु को आमे आत्मीय जीवन रे बढ़िले भी से नम्रता से बसीभूत जीवन थिबो आमे प्रचार करबा दरकार नै आमे समस्त कहबा दरकार नै ऑटोमेटिक लोक माने जानि देबे प्रभु को एंटे आंक पाखरे प्रभु को कार्य होउची प्रभु कथा कहउछन्ते जो जो टैलेंट्स हमको देइथिबे सेटा आम द्वारा लोक माने जानि देबे आंक क्रिश्चियंस विजाति मानक पाखरे बे पाउल कहउछन्ते रोमियो रे 2:26 रे तुम लागी विजाति मानक पाखरे मो ना निंदित हेउअछि विजाति मानक पाखरे तुम लागी बे कहउछन्ते प्रभु दुखर कथा एला आम जीवन को देखि विजाति मानक मध्य रे प्रभु को ना निंदित होउछि बे केते दुख हमर विजाति मानक पाखरे गोटे साक्षी ए रियली क्रिश्चियन सत्तरे ए तांकर बाइबल केमिति लेखा सेमि तांके जीवन काटुछंती किछि दिन परे आमे प्रभु को कथा को मानने की प्रभु को रेस्पेक्ट दे कि आमे चालेबा ऑटोमेटिक लोक माने जानि देबे ए रियली प्रभु को लोक आहुरी सदा प्रभु सिलोरे पुनर्बार दर्शन देले पुनर्बार सेकेंड टाइम सिलोरे कारण सदा प्रभु सिलोरे सामुएलଙ୍କ निकटरे सदा प्रभुଙ୍କ वाक्य द्वारा अपना को प्रकाश कले आगे लिखाई थिला बहुत बे केते दिन होला किछि इस्राएल भितरे प्रभुଙ୍କର वाक्य नथिला का संगरे बे प्रभु कथा नथिले इबे सदा प्रभु दर्शन देके आ सामुएलଙ୍କ निकटरे रहिके प्रभु वाक्य द्वारा प्रभु कौन निज को प्रकाश करछंती सामुएलଙ୍କ मुख द्वारा प्रकाश होउछंती बे एते ऊपर उठेछंती प्रभु पिला माने जदी जीवा समय कथा मानिबे तांके जोटी चाकरी करछंती सेठी गोटे साक्ष्य हबो डरिबे लोक माने सामुएल को ता परे परे देखिबे लोक माने डरुथिले लोक माने भी तांकर कथा मानुथिले ना ए प्रभुंकर भविष्य वक्ता प्रभु आंक सहित कथा होछंती आमे भी आंको मानिबार अछि प्रभु को केमिति मानुथिले से मात्र सामुएल गर्व होनथिले एबे जीवा माने प्रभु को भय करिक चालिले जो जगह ऑफिस रे काम करछंती जो कॉलेज रे पाठ पढिछंती जोटी भी काम क्षेत्र रे तांको प्रभु हेड करिवे लोक माने तांको डरिवे तांको विरुद्ध रे कोन करिबा पे डरिवे रेस्पेक्ट भी देवे लोक माने गर्व अहंकार है कि रेस्पेक्ट पाइबे कोन आगो को रेस्पेक्ट पछ को गाली देवे मात्र प्रभु को भय करिकी प्रभु को नम्रता रे बढ़िले पूरा हार्ट रे भी रेस्पेक्ट देवे पछरे भी आगो को भी रेस्पेक्ट देवे नाही प्रभु भय लक तेनके तांकर कथा बात केते बढ़िया लागिवो जोटा कहबे सेटा हे जाउची हां सम्मान भी मिलिबो आमे सेमिति जीवन काटिबा आत्मीय जीवन रे भी आमे सेमिति वृद्ध बढ़िला समय रे भी प्रभु आम सहित थिबार अछि प्रभु अनुसार आमे जीवन काटिबार अछि सेमिति आमे मानि की चालिबा आमे पिया मानको सेमिति सिखाइबा प्रभु बाकी आमे समस्त आशीर्वाद करंतो आमेन।